Allahu Akbar, Allahu Akbar. في مساحة لا نعيش بلا سماها وانتعايشنا بها لا طريق الأرض نسكن كالقمر أبتهية وبسلام أنشر في مساحة لا نعيش بلا سماها وانتعايشنا بها لا طريق الأرض نسكن كالقمر أبتهية وبسلام أنشر على الكلام زين Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala afsus salama wa at'imu ta'ama wa kunu ikhwanan kama amarakum Allah azza wa jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, sebarkanlah perdamaian dan berilah makan kepada yang membutuhkan, dan jadilah kalian semua saling bersaudara sebagaimana Allah azza wa jalla memerintahkan kalian semua. Hadis riwayat Ahmad dalam kitab Bagi Musnad al-Mukatsirin min As.